آغاز میں بات کریں گے شہر قائد میں جاری بارشوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور کراچی والے ہوشیار خبردار، بادل ابھی گئے نہیں، ابھی 2 دن سے بارش کا پانی سڑکوں سے گیا نہیں اور موسم کا حال بتانے والوں نے آج مزید بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ بارش کا سلسلہ وقفے کل صبح تک جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے جانتے ہیں۔ جی عادیہ، بارش کب سے شروع ہوگی؟ جی بالکل، اس وقت بھی شہر قائد پر آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کے ڈیرے ہیں، ابر آلود ہے مکمل طور پر آسمان، اور محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج شام 5 بجے کے بعد سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ اس دوران کہیں کہیں شہر میں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے کل صبح تک جاری رہے گا۔ صبح 10 سے 11 بجے تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے یہ ویسے تو کل یعنی کہ 7 جنوری تک شہر میں ہی نہیں بلکہ سندھ بھر میں رہے گا اور یہی بارشوں کو برسانے والا سسٹم ہے جو کہ بارشوں کو مسلسل برسائے گا۔ ابھی بھی اس وقت اوور آل ویدر کی بات کریں تو کراچی میں کہیں کہیں ہلکی پھوار کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور بارش تاہم ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہ پھوار جو ہے یہ شام تک چلتی رہے گی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ بارش بنے گی اور بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے حوالے سے اوور آل اپڈیٹ یہ ہے کہ 8 اور 9 جنوری سے شہر میں جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں داخل ہو جائے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور میکسیمم درجہ حرارت 16 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا اور اسی طریقے سے شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شمال کی جانب سے جو آنے والی ہوائیں ہیں یہ شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کا سبب بنیں گی اور اوور آل جو ہے وہ شہر کا موسم اسی طریقے سے رہے گا۔ جنوری میں کراچی والوں کو سردی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گی۔ جی ٹھیک ہے، عادیہ ناز ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے 9 جنوری سے سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ڈی جی میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ شہر قائد کا پارہ 10 ڈگری سے گر سکتا ہے۔ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل اس میں کچھ گیپ آ گیا تھا، یہاں پہ بارش نہیں ہوئی، لیکن ادھر ایسٹرن سندھ کی طرف بدین اور تھر پارکر سائڈ پہ بارش ہوئی ہے ہلکی کل بھی، تو وہ سلسلہ کل تک ہے، آنے والے کل تک یعنی 7 تاریخ تک ہے۔ 7 تاریخ کل فرائیڈے تک اس میں سندھ اور بلوچستان کے جنوبی حصوں سے نکل جائے گا، پھر بلوچستان کے مشرقی حصوں سے ہوتا ہوا ساؤتھ پنجاب اور پھر اپر پنجاب اس طرف، تو کل تک ہے یہ سلسلہ اور سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ دیکھیں نا، جب بارش دینے والی ہوائیں جب تک موجود ہوتی ہیں تب تک کولڈ ایئر ایک طرح سے سبسائڈ ہوئی ہوتی ہے اور جب یہ ہوائیں ختم ہو جاتی ہیں یعنی بارش برسانے والی ہوائیں موو کر کے آگے چلی جاتی ہیں، آگے سے مراد یہ کہ مشرق یا شمال مشرق کی جانب، تو جیسے کہ کل ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 تاریخ سے یہ ختم ہو جائے گا سندھ پر سے سلسلہ، تو 8 سے آگے پھر سردی بڑھنے کا امکان ہے اور خاص کر 9 سے آگے، 9 جنوری سے آگے، کیونکہ 9 جنوری کی صبح یا دوپہر تک شمال سے بھی جو پاکستان کے شمالی حصے ہیں نارتھ پنجاب، اسلام آباد، کے پی، جی بی، کشمیر، ان ایریا سے بھی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بارش اور برف برسانے والی ہوائیں آگے موو کر جائیں گی تو پھر 9 جنوری سے آگے کافی سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا پورے ملک پر ہی اور ہوتے ہوتے کراچی تک بھی سنگل ڈیجٹ میں آ سکتا ہے ٹیمپریچر 9 اور 10 جنوری کو۔ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی عادیہ، بتائیے گا یہ بارشوں کا سلسلہ کتنے دن تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ بالکل، مغربی ہواؤں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ شہر کے اندر 4 جنوری کو داخل ہوا تھا اور 4 جنوری سے ہی شہر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تاہم 4 اور 5 کی رات کو جو بارش برسی تھی وہ شدید بارش تھی اور اس کا پانی ابھی تک سڑکوں پر جمع ہے۔ کل اس میں وقفہ آیا تھا اور کل شہر میں جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی تھی، تاہم آج جو ہے وہ بارش دوبارہ شروع ہوگی اور شام سے یہ سلسلہ شروع ہونے کے بعد کل صبح تک جاری رہے گا اور اس دوران بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہر میں مختلف مقامات پر مختلف شہر کے حصوں میں جو ہے کہیں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے، کہیں پر تیز بارش ہو سکتی ہے اور وقفے سے یہ سلسلہ رہے گا، تاہم موسلا دھار بارش جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی ہے، نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے مسلسل جاری رہے گا، کیونکہ اس میں وقفہ بھی آ سکتا ہے، کہیں بارش ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی رکے گی، لیکن رات بھر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، عادیہ ہمیں شہر قائد کے موسم سے آگاہی فراہم کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ عادیہ۔
के बल्दिया गरबी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और धरी की धरी रह गई है। जिला गरबी हेड ऑफिस में दफातर को लगे ताले खुल न सके, अफसरान गायब हैं, मातहत अमला मौजूद है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा अफसरान कहाँ गायब हैं और ताले क्यों लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का शुमार पसमानदा तरीन डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, मंगोपीर और साइड के कुछ एरिया शामिल हैं। और इतना पसमानदा इलाका होने के बावजूद जो है यहाँ की इंतजामिया संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। दफातर में हाजिरी जो है वो अफसरान और मुलाजमीन की वो इंतहाई कम दिखाई दी हमको। यहाँ पे जो मुलाजमीन मौजूद थे निचले ग्रेड के, उनका ये कहना था कि अफसरान 12 बजे से पहले दफ्तर जो है वो तशरीफ नहीं लाते हैं। बेशतर दफातर में ताले पड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रेन इमरजेंसी सेंटर जो है मरकजी इमारत में, जो कि औरंगी टाउन जोन में कायम है, यहाँ पर बनाया गया है, जिसका ऐलान किया गया था गुज़िश्ता रोज़ रेन इमरजेंसी सेंटर का। लेकिन इमारत के अंदर हमें कोई रेन इमरजेंसी सेंटर जो है उसका वजूद दिखाई नहीं दिया। जब हमने मालूमात हासिल की वहाँ पे जो प्यून थे और दीगर चौकीदार वगैरह, तो उनका कहना था कि उनके इल्म में ऐसा कोई सेंटर मौजूद नहीं है। बताता चलूँ आपको कि ना चीफ इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ना ही दीगर डिपार्टमेंट के दफातर में जो है वो अफसरान 12 बजे तक यहाँ पर दफातर में हाजिर हुए, जबकि बेशतर दफातर को ताले भी लगे हुए दिखाई दिए हैं। जी अच्छा रिजवान, बताइएगा कि वहाँ पर मौजूद अमले का क्या कहना है, शिकायत लेकर आने वाले साइलिन भी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो पसमानदा इलाकों पर मुश्तमिल है। इस वक्त औरंगी टाउन की कराची में 36 मिलीमीटर बारिश जो अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। आज फिर बारिश होनी है, लेकिन इसके बावजूद निकासी आप का अमल हमें औरंगी टाउन की बेशतर शाहराहों पर दिखाई नहीं दिया। बात की जाए अगर औरंगी टाउन 10 नंबर की, तो इसकी जो अक्सरी शाहराहें हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं। मोमिनाबाद के भी कुछ इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए हमको दिखाई दिए हैं, जबकि गंदगी, ताफुन और कीचड़ जो है वो हमको दिखाई दे रही है। सफाई का अमला जो है वो इंतहाई कलील तादाद में मरकजी शाहराहों पर फोकस किया हुआ। इन्होंने मेन आर्टरीज को साफ किया जा रहा है, जबकि अंदरूनी इलाकों में सफाई सुथरा पर किसी किस्म की कोई तवज्जो दिखाई नहीं दे रही है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कितने हजार स्कूल, 8-10 हजार स्कूल ऐसे हैं जो अमलन मौजूद ही नहीं है, जो है उनका हाल तबाह है। इस शहर कराची के स्कूलों के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है वो तालीम का फरोग है। अब तालीमी इदारों के हवाले से 2001 से 2009 के दरमियान ये बात तय थी कि ये जो बल्दियाती हुकूमत है, जो सिटी गवर्नमेंट है, वो इसको देखेगी। नेमतुल्लाह खान साहब ने इन इदारों को अपग्रेड किया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इसको सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया और बेड़ा गर्क फिर से दोबारा हो गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि हम जो उस्मान पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे अरकम में पढ़ते हैं और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तो जाहिर है यहाँ फीस देनी पड़ती है और ये फीस मजबूरी होती है इदारों की। अगर ये फीस नहीं लेंगे तो ये इदारे कैसे चलेंगे? और अगर ये इदारे भी ना हो तो हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए बहुत कम पैसों में बहुत मेयारी तालीम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कितने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं? लाखों की तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाता है इंटर करने के बाद, वो फिर यूनिवर्सिटियों में नहीं जा पाते हैं? ये पूरा का पूरा निजाम बनाना हुकूमत के जिम्मे है और हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती। पैसे हमसे वसूल करते हैं, टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे टैक्स लेते हैं, हमसे मोबाइल पे टैक्स लेते हैं और इन सारे टैक्सों के नतीजे में फिर निजाम चलता है, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं मिलती। इसलिए ये आपके मुस्तकबिल की जिद्दोजहद है। हमारी नस्लों में से ऐसे लोग होने चाहिए। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूलों में मेरा तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमारी नस्लों में। हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
जमात इस्लामी का सिंध असम्बली पर धरना 7वें रोज भी जारी है। आज धरने में मुख्तलिफ स्कूल के तलबा शिरकत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि वज़ीर आला सिंध अगर संजीदा हैं तो सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल पास कर लें, वापस ले लें और मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सदीकी से। जी दानियाल सदीकी, उनका मजीद क्या कहना है? लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली पर धरने का आज 7वां रोज़ है। इस वक्त मुख्तलिफ स्कूल के तलबा हैं कि जो इस धरने के अंदर शिरकत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते, जब तक सिंध लोकल गवर्नमेंट को हुकूमत सिंध वापस नहीं लेती, उस वक्त तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। कल बताया गया है कि 7 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी जो है इस धरने के अंदर खुद तौर पर शरीक होंगे और मुजाहिरीन से खिताब भी करेंगे। अहम लाए अमल का ऐलान भी किया यहाँ पर जाएगा। अब गुज़िश्ता 6 रोज़ से ये धरना यहाँ पर जारी है सिंध लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ और इस वक्त यहाँ पर आज ये दिन जो है वो तलबा के नाम किया गया है। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा यहाँ पर शरीक हो रहे हैं और जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं वो उनसे यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। मुख्तलिफ बात के अंदर यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी को बैरूनी इदारों के यरगमाल बनने से रोकें। ये एजेंडा उन लोगों का है जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के ज़रिए इमरान खान को इस मुल्क पे बरसरे इक़्तिदार ला के मुसल्लत किया है। आज ये बात साबित हो गई है कि इमरान नियाज़ी जिसने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, कौम को हर वक्त शफाफियत का दर्स देता था, जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट आई उसका मेकअप उतरा तो अंदर से एक नहायत भयानक करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का और पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया है। और वो शख्स जो अफगानिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत की खिलाफ वर्जी या मुखालफत में बयानात दिया करता था, पता चला कि वो नेटो के कॉन्ट्रैक्टर से भी चंदे लिया करता था और उन नेटो के कॉन्ट्रैक्टर्स को इनाम के तौर पे बड़े बड़े होटल बनाने के मंसूबे भी इमरान नियाज़ी ने दिए हैं। तो आज पाकिस्तानी कौम सवाल करना चाहती है, हमारे इंसाफ के इदारों से पूछना चाहती है कि अगर 22 करोड़ अवाम के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस बिना पे नाअहल कर दिया गया कि उसने अपने बेटे की कंपनी से 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल नहीं की और उसे अपने असासों में जाहिर नहीं किया, तो वो वज़ीर आज़म जिसने करोड़ों अरबों रुपए की बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के चंदों में बददियानती की, गबन किया, फ्रॉड किया, इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया, कौम को धोखा दिया, गलत स्टेटमेंट्स को साइन करके दिया, आज कौम साकिब निसार साहब से भी पूछना चाहती है, क्या सादिक और अमीन उसे कहा जाता है कि जो झूठे बयानात इलेक्शन कमीशन को देता है, जो झूठी दस्तावेजात पे दस्तखत करता है, क्या सादिक और अमीन उसे कहा जाता है जो सादा लोग बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से चंदे बटोरता है और उन्हें खुफिया बैंक के खातों में छुपाकर उनसे अल्ले तलल्ले करता है, उनसे ज़ाती मकासद के लिए उन फंड्स को इस्तेमाल करता है? क्या सादिक और अमीन की तारीफ पे वो शख्स भी आता है कि जो झूठी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से स्टेटमेंट्स जारी करवाता है, जो करोड़ों रुपए की मिस डिक्लेरेशन करता है? ये सवाल है
जो पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से पूछने पे मजबूर हो गए हैं। अगर एक वज़ीर आज़म को इस बिना पे नाअहल कर दिया गया कि उसने अपने बेटे के 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल नहीं की, तो जिसने पाकिस्तानी कौम के करोड़ों अरबों रुपए पे डाका डाला, जिसने पाकिस्तान दुश्मन लोगों से चंदे वसूल किए, जिसने मिस डेक्लेरेशन की, जिसने कौम से धोखा किया, उसको कैसे नाअहल नहीं किया जाता। इमरान नियाजी का एक एक दिन इस मेकअप उतरा और भयानक चेहरे सामने आ गए। रहनुमा नून लीग इस एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहर कायद में मौसम खुशगवार, चाय खानों पर शहरियों का रश पड़ने लगा है। हलवा पूरी खाने और चाय पीने के लिए होटलों में शहरियों का रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जैसे कि आज सुबह से ही शहर कायद का जो मौसम है खुशगवार हुआ हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है शाम से बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो कि रात गए तक जारी रहेगा। अलबत्ता अभी तक बारिश तो नहीं हुई, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद जो है चाय के होटलों की जानिब जो है गामजन हो चुकी है और समोसे, पकौड़े और चाय पीकर लुफ्तंदोज हो रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हम लोग तो मौसम की ताक में रहते हैं कि कहीं शहर कायद में बादल आएँ, बरसें और हम मौसम को इंजॉय करें। जैसे कि आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर फैमिली बैठी हुई है और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लुफ्तंदोज हो रहे हैं। अलबत्ता शहरियों की बड़ी तादाद जो है चाय के होटलों और ढाबों की तरफ जो है गामजन है और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और हम यही उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि तेजी से बारिश हो और शहरी जो है बारिश में भी नहाएं। जी जुबैर, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन का खदशा बढ़ गया है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। टिबी माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से, जो इस वक्त माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी के साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि अब ओमिक्रॉन जो वायरस है इससे मुतासरा मरीज़ भी मुस्तकिल सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि 23 अफराद के अंदर जो ओमिक्रॉन है वो तशखीस हुआ था। तिब्बी माहिरीन की जानिब से मुसलसल तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत जो है वो जो स्कूल खोलने जा रही है तो इसमें भी जल्दी ना करे, खुदारा सूरत हाल के ऊपर तवज्जो दे। ताहम सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, मास्क का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से जो समाजी फासले हैं उनको हम बरकरार नहीं रख पा रहे। मेरे साथ डॉक्टर साकिब अंसारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त ओमिक्रॉन के जो केसेस मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आगे जाकर के, क्या मज़ीद सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है? जी यकीनन इस वायरस के बारे में मशहूर भी है, दुनिया में इसके बारे में जाना भी जा रहा है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत एक मरीज़ अगर किसी महफिल में है तो तमाम लोगों को वो इन्फेक्शन में मुंतकिल कर देता है और इसकी ये एक ऐसी परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। और कराची जैसा शहर जहाँ 3 करोड़ लोग की आबादी है, 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें अल्लाह न करके फ्लैट्स और कच्ची और छोटी आबादियों में ये बढ़ना शुरू हो गया तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है और वायरल इन्फेक्शन सर्दी के मौसम में हो रहे होते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि रश ना किया जाए, ख़ास तौर पर क्योंकि मौसम ऐसा है, फ्लू जो है वो तकरीबन लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन बारहा शहरियों को यही मशवरा दे रहे हैं कि खुदारा समाजी फासलों को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत ना करें। जी आपको बताएं कि पब्लिक हेल्थ लैब सिंध डायरेक्टर प्रोफेसर सईद खान का कहना है कि डाउ ओझा लैब में ओमिक्रॉन टेस्ट करवाया जा सकता है। रोजाना 1000 टेस्ट किए जाते हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिद एजाज फानी वहाँ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा अब तक कितने टेस्ट किए जा चुके हैं? पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना की 5वीं लहर आ गई है। ये ओमिक्रॉन के केसेस के टेस्ट की जांच कैसे होती है, किस तरह से तशखीस की जाती है कि आने वाला मरीज़ जो है नया वो ओमिक्रॉन का ही, हम जानेंगे प्रोफेसर सईद खान साहब से जो डायरेक्टर प्रोविजनल पब्लिक हेल्थ लैब सिंध हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, किस तरह से तशखीस होती है कि आने वाला जो नया पेशेंट है वो कोरोना की जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन से उसका ताल्लुक़ है?
جی پہلے تو ہم PCR کے ذریعے اس کی تشخیص کرتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہی ہے, SARS-CoV-2 ہے. اس کے بعد جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو کیس ہے, اس کے ایک سیکوینسنگ کے ذریعے ہم تشخیص کرتے ہیں, نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ, جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, جو عام الفاظ میں آپ کہتے ہیں کہ ایک DNA ٹیسٹنگ کی طرح کا ایک یہ سیٹ اپ ہے. یہ بالکل وائرس کا پورا جینوم سیکوینس ہوتا ہے, جس کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ کنفرم یہ اومیکرون کیس ہے. PCR کے ذریعے اس کو ہم مشتبہ کیس کہہ سکتے ہیں, لیکن سیکوینسنگ کے ذریعے ہم اس کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہ بالکل کنفرم اومیکرون کا کیس ہے. تو NGS یا سیکوینسنگ کے ذریعے ہم اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں. یہ تھے پروفیسر سعید خان صاحب جو بتا رہے تھے کہ سندھ میں کراچی میں جو لیب ہے ڈو لیب وہ اومیکرون ویرینٹ کی تشخیص کرتی ہے, اور وہ بتا رہے تھے کہ مڈ آف جن میں یعنی تقریباً 10 دن بعد یہ اس کیسز میں مزید تیزی آ سکتی ہے. بہت شکریہ واجد. جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ زور پکڑنے لگا ہے. وکلاء نے سندھ ہائی کورٹ کے مرکزی عمارت کے دروازے بند کروا دیے ہیں. کسی وکیل اور سائل کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تاہم سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیسز کی سماعت معمول کے مطابق جاری ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے بلال احمد سے. جی بلال, بتائیے گا. جی ہائی کورٹس کے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا یہ معاملہ ہے. سندھ بار کونسل کی اپیل پر سندھ ہائی کورٹ میں وکلا برادری نے مکمل عدالتی بائیکاٹ کیا ہے. صبح ہی سے وکلا جو رہنما ہیں ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کی جو مرکزی عمارت ہے, مرکزی دروازوں کو اندر سے بند کر دیا گیا, جس کی وجہ سے جو وکلا ہیں اور سائلین ہیں انہیں کمرہ عدالت تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے جو سندھ ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے کیسز مقرر تھے اب وہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیے گئے. 2 روز پہلے سندھ بار کونسل میں جو سندھ بھر کی جو بار ایسوسیشن ہے ان کے صدور اور سیکٹریز جمع ہوئے تھے. ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی ان کی جانب سے, اور یہ کہا گیا تھا کہ جو آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کی جج محترمہ جسٹس عائشہ ملک کی منظوری ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں تعیناتی سے متعلق, تو وہ آج اس عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا آج کے لیے. اور آج سندھ ہائی کورٹ میں تمام تر جو صورتحال ہے وہ عدالتی بائیکاٹ دیکھنے میں آیا. تاہم میں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر موجود ہوں, جہاں پر ایک بینچ معمول کے مطابق کیسز کی سماعت کر رہا ہے. اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں. اس بینچ کے روبرو تمام ہی جو وکلا جن کی آج کیسز کی سماعتیں تھیں پیش ہوئے ہیں اور اس نے معمول کے مطابق سماعتیں کی ہیں. جی بلال, آپ کو شکریہ. شہر قائد میں مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا. آٹا, دال, گھی, تیل, گوشت سمیت اشیاء خوردنوش شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں. مہنگائی کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم, بتائیے گا کیا ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں؟ جی بالکل, نئے سال پہ بھی مہنگائی کی روش بدستور برقرار ہے. نئے سال پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضروری زندگی کی اشیاء ہیں وہ بھی سستی نہیں ہو پائی ہیں. بالخصوص اگر ہم بات کریں غذائی اجناس کی, جس میں چاول ہیں, دالیں ہیں, آٹا ہے, تیل, گھی ہے, یہ تاحال جو ہے وہ مہنگے. بالخصوص اگر ہم تیل کی بات کریں تو تیل جو ہے وہ مختلف برانڈڈ کمپنیوں کا وہ فی لیٹر تیل جو ہے تقریباً 440 روپے پہ تاحال فروخت ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر بات کریں گھی بھی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برانڈڈ کمپنیوں کا گھی بھی تقریباً 430-440 روپے پہ فروخت ہو رہا ہے. کھلا تیل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی مہنگا ہو کے 370 روپے پہ حال فروخت ہو رہا ہے. دالیں بھی سستی نہیں ہو پائی ہیں. غریب آدمی کی جو قوت خرید میں دال آنی چاہیے تھی, غریب آدمی صرف دال کھاتا ہے, لیکن دالیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے کے نتیجے میں دالیں بھی سستی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو چاول ہیں, چاول بھی روزمرہ کے استعمال میں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن چاول بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سستا نہیں ہو پایا ہے. چاول بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 150 سے لے کے 180 روپے, اور ایکسپورٹ کوالٹی کا جو اچھا چاول ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 200 روپے پہ فروخت ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں گوشت کی, تو گوشت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے کا گوشت ہے بغیر ہڈی کا وہ 900 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اور بغیر ہڈی کا اگر ہم بات کریں بکرے کے گوشت کی, تو بکرے کا گوشت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1400 روپے اور 1500 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. مچھلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی بھی ہمارے غریب آدمی کی قوت خرید میں نہیں ہے. مچھلی بھی تقریباً 700 سے لے کے 1400-1500 مختلف کیٹیگریز کی جو مچھلی ہیں وہ بھی جو ہے وہ شہریوں کی دسترس سے باہر ہے. شہریوں کے لیے جو ہے وہ اس وقت ضرورت زندگی کی اشیاء کو خریدنا ایک چیلنج بن گیا ہے, کیونکہ مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی ہے. جی محکمہ اسکول تعلیم میں 1200 سبجیکٹ اسپیشلسٹ انٹرنی بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نئی بھرتیوں کے خلاف ضلع سطح پر سلیکشن کمپنیاں بنا دی گئی ہیں. بھرتیوں کا آغاز رواں ماہ سے ہی کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہریوں سے. جی آزاد, بتائیے گا اساتذہ کی بھرتیاں کس طرح کی جائیں گی؟ جی بالکل, سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم میں 1200 سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھرتی کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا. یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ انٹرنشپ یعنی انٹرنی طور پر
भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने ज़िले सतह पर सिलेक्शन कमेटियां कायम कर दी है। इन कमेटियों के सरबराह महकमा स्कूल तालीम के ज़िले तालीम अफसरान होंगे। रवा माही सिंध हुकूमत की जानब से महकमा स्कूल तालीम में इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियाँ की जाएगी। इनकी जो माहाना तनख्वाह जो फिक्स मुकर कर दी गई है 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी और इनके मुस्तकली का जो मामला है वो सिंध पब्लिक कमीशन से मशरूत है। ये सिंध पब्लिक कमीशन का इम्तिहान देंगे तो उसके बाद इनको मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सिंध सरकार ने फैसला कर लिया कि रवा माह 1200 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए भर्ती किए जाएंगे। जी आज़ाद नौडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। $50,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने का मामला है। सिंध ने वफाकी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने इमरान हुकूमत को ज़राअत के लिए ख़तरा करार दे दिया है। विफाक से 50,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद का फैसला वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया। डॉलर 41 पैसे इजाफे से 177 रुपये में तजावुज़ कर गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, डॉलर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। डॉलर 41 पैसे इजाफे से 177 रुपये भी तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो गया है। डॉलर 41 पैसे इजाफे से 177 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डॉलर की कदर में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और आज ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर अब तक जो है वो 41 पैसे महंगा हो चुका है और 41 पैसे इजाफे के बाद डॉलर एक बार फिर इंटरबैंक में 177 रुपये से जो है वो तजावुज़ कर गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम और रवा हफ्ते के दौरान डॉलर 176 रुपये में जो है वो हमें स्टेबल दिखाई दिया, लेकिन आज एक बार फिर जो है वो 41 पैसे के इजाफे के बाद डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ करके 177 रुपये 15 पैसे के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान जारी है। सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हसूल के लिए शेयर्स को बेचने का रुझान देखा जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़, आज सुबह से ही मार्केट के ऊपर एक प्रेशर देखा जा रहा है, जिसके अंदर जब मार्केट ने अपना आगाज़ लिया था तो एक मनफी आगाज़ था, जिसमें हमने ये देखा उसके बाद से मार्केट जो है वो अब मिला जुला रुझान जिसको हम कहते हैं वो आज मार्केट ने अपनाया हुआ है। अब तक जो है -45 पॉइंट्स के साथ जो है वो 100 इंडेक्स ट्रेड करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। मार्केट की जो सिचुएशन है उसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो शहरियार भट्ट हैं उनसे जानते हैं। शहरियार, क्या वजह बन रही है कि मार्केट आज किस तरह ट्रेंड करती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, मार्केट में हमने देखा है गुज़िश्ता जो 7 सेशन थे मार्केट कंटिन्यू इंक्रीज़ किए, तकरीबन 1300 से ज़ायद पॉइंट का हमने इजाफा देखा था। 43,200 से मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही थी और अब चूँकि 45,400 पे एक रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे थे मार्केट में, आज हम प्योरली मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। खासतौर पे टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आई है। फिर इसके साथ साथ वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गए। कोल प्राइस एक बार फिर इंक्रीज़ हुए हैं। फिर आपने देखा था कि सीमेंट के डिस्पैचेस के नंबर आए विच इज़ वेरी डिक्लाइन, तो उसका असर मार्केट में थोड़ा सा आ रहा है और ये करेक्शन देखी जा रही है बेसिकली। जैसे शहरियार का कहना है कि मार्केट में ओवरऑल क्योंकि एक प्रॉफिट टेकिंग जो पिछले कई दिनों से हमने देखा कि एक पॉजिटिव मार्केट थी, तो लोगों ने यकीनन अब जो बेचने की तरफ रुझान रखा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो इस वक्त नेगेटिविटी देखी जा रही है। जो 45,000 आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीनियर नायब सदर कुरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन माहीन सलमान कहती हैं गैस बहरान के सब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सुई गैस कंपनी की बद इंतजामी के बायस गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी हबीब खान, बताइएगा। देखें, कराची के अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से बात करें तो इस वक्त गैस बहरान की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बड़ा मुश्किलात का और परेशानियों से दो चार है। बिलखुसूस कराची के हवाले से बात करें तो कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन हैं और इस वक्त इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है जिसमें कैप्टिव पावर्स और जनरल इंडस्ट्री को पहले ही गैस की फरामी जो है वो मुअत्तल है। और इस वक्त अगर बात करें तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी जो गैस प्रेशर है वो बहुत कम मौसूल हो रहे हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कुरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है माहीन सलमान साहबा मौजूद हैं। माहीन, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और एक्सपोर्ट की एक तरफ बात की जाती है कि नंबर बेहतर हो रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में मजीद बेहतरी की कोई गुंजाइश है?
نہیں، اس وقت میرا نہیں خیال کہ مزید بہتری کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ اوور آل انڈسٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو فوکس کرنے کا کہتے ہیں، جو کہ جوائنڈ ہے آپ کی لوکل انڈسٹری سے، جہاں سے اس کے انپٹس آتے ہیں. اب بالکل اس وقت گیس کی صورتحال بہت خراب ہے انڈسٹری میں. انڈسٹری ڈومیسٹک دونوں کنزیومرز سفر کر رہے ہیں. جو انڈسٹریل کنزیومرز ایک پر کے جی گیس لیا کرتے تھے 100-120 روپے، وہ اس وقت 240-300 تک کی ہوئی ہے. تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ دیکھ لیجئے کہاں پہنچ جائے گی. اگر یہ اپنے آرڈرز میٹ کر بھی لیں تو ود اے ویری لو مارجن بیکاز آف ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. تو یہاں پہ اس وقت بہت خراب صورتحال ہے. سب کے میٹرز کی میرے پاس واٹس ایپ پہ پکچرز بھی آتی رہتی ہیں. بالکل پریشرز جو ہیں وہ زیرو پہ پڑے ہوئے ہیں. ایون اتنا ہے کہ بیچارے ورکرز اپنی چائے تک نہیں بنا پا رہے. پروڈکشن کہاں سے کریں گے؟ جی بالکل، ماہین سلمان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ سوئی گیس جو انتظامیہ ہے اگر وہ پراپر پلان مینجمنٹ کے تحت اگر کام کرتی ہے تو کراچی کے تمام تر انڈسٹریل زونز کو جو گیس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بھی بنایا جا سکتا ہے اور ایکسپورٹ نمبرز کو جو ہے وہ مزید جی حبیب، آپ کا بہت شکریہ. جامعہ کراچی میں شعبہ سندھ کی گولڈن جوبلی تقریب کے موقع پر 2 روزہ ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں زبیر راشد. لطیف کے کلام سے سچل کی ہفتہ زبان شاعری، شیخ ایاز کے نثر سے اللن فقیر کا جھومنا، ہزاروں سالہ ادب اور ثقافتوں کی امین. جامعہ کراچی میں شعبہ سندھی کو 50 برس مکمل ہو گئے. شعبہ سندھی کی گولڈن جوبلی پر 2 روزہ ادبی کانفرنس میں شاعروں، ادیبوں، تاریخ دانوں، صحافیوں اور دانشوروں نے شرکت کی اور سندھی زبان کی تاریخ پر روشنی ڈالی. تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اسماعیل راہو نے سندھی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کے لیے سندھ دھرتی کے لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالی. سائر بوڑیوں مند بوڑیوں مہران وہ ونارو پان ہنے چند گپن سے سائر سمونڈ جکو دریا ہزارے سوئنیوں بوڑے چکو آ پر وہ ہکڑی سوئنی دریا پہ تو وہ مانو دیکھتے اگتے ودے تو انفرادیت منفرد کرنے کے لائے کہ مقام حاصل کرنے لا پوری سوسائٹی کے کنٹریبیوٹ کرنے لا، پورے سماج کے کنٹریبیوٹ کرنے لا. تقریب میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خوب دلچسپی کا مظاہرہ کیا. کیمرامین شیر فراز کے ہمراہ زبیر راشد، سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 21.